Welcome back to my channel, DK Hamero. Dali mga palangga, sama tayo. Katoson ditong mga sakay. Sige ko pera wala sa imo ako asam mo. Nganon, nabalik-balik ako kay asa i-drop ang mga gamit. Hi mga palangga. Hello, Day. Crispy. Daghan kami guling no, isa kasako. Ngana dito? Apa naman ang truck, isang kuwan. Mao lagi. Mahal man gihapon kong silupin. Silupin mo, mahal yun. So, pagka dito sa kuwan mo palit, at 100 ng silupin. Ha? Pag 100, isa silupin. Medium size, ana? Especially po sa corals. Mahirapan na po tayo hanapin yan ng mga master. And then po mamaya po kapag floating po tayo, hindi po alam na ipapalitan na po yung agdana natin. Pero wag po kayo mag-alala kasi meron ka na naman po sa gilid. And then po, ihanapin po kayo nagpunta kayo sa Pinas sa gilid po naman iba ka, pero ulit sa umitin nyo po yung para sa akin. Yes po. And then sa front po, pwede po kayo mag-take ng pictures, pero wag na po doon. Ay, si Marian? Nalisang? Dolphins mga palangga. Nay dolphin dia. Taman. Naday dolphins mga palangga pero di maklaro. We're here, mga palangga. Sila fresh na isda. Dili na mo mag-fishing na, isda diri na presko. Ha? Nagdala sila isda. Okay. Tawag na si Ate Jing mga palangga. Oh. Hi! Si Jane. Lami ang tubig, no? Tsaka malinis. Wala kasi nag-ulan ng ilang araw. No? Kaya kung nag-ulan, tanang hugaw o katol. Mas okay na siya, no? At least dili na. Lami ang tubig. Mga 40 seconds. 40 seconds. Uy, may starfish. Yan, starfish. Taladay. Starfish. Da. Balik natin. Yan. Sa dagat ang sila mabuti. Sa dagat. Sila Karon pa. Asa mo gikan?
Di mo sila nagkuhan. Ay, mga naghipos-hipos. Naghipos eh. Sila Christy, sila yung una niya. Kaya itong mga biniyaan sa lamisa, ako rin naghipos. Ay, ginoo ko. Daghan di kayo tula oh. Starfish yun sa ni island. Tagak sa inyo. Ha? Ay, natagak na. Di ka. Ay, sige lang. Sige, ano, important. Sige. Sige lang. Daming starfish, uy. Daming starfish mga palangga. Unsa ni na island? Ano eh? Angel's Cove. Angel's Cove. Pero I think this is Starfish Cove. Daghang starfish mga palangga. Yan, oh. Hi. Ang mga wayan chubos, oh. Piyong-piyong na, oh. Si Ate Jing o si Jing. Yan. Magkalot ang mga palangga because it's so hot. Oh, yan. Manghumol sa takadali mga palangga kay kaihion ko. Oh my God. Always ready ako. Oh. Nagsuot kami ng beach shoes. Ay, oo, blue. Blue starfish. As in, daghan yung starfish diri mga palangga. Ha? Tara, tara. Let's go, Gigolo. Gwapo ginay-kalo nyo. Magkalo ka mga palangga kay super init. Impas. Nanay remote? Ambot yung kabaluan niyo, ambot. Kasi ikuan pa na siya. Bluetooth. No, i-bluetooth. Badong-dong! There's so many starfish! You like it? That is snake! Look! Tapos day no, kanang electric eel day ni ba magkirig-kirig ko. Oh my God! Starfish and a snake. Yeah, there's so many starfish there, oh. I can show. Yeah. Starfish badong-dong. Do you want to touch it? I can't. Yeah, you can touch it, but we cannot bring this one. It's okay. But he's so very cute. Hmm? It's cute? Mission start. There was snake. They were. We can use. You can pick one starfish. Try to pick it. It will not bite. Sige na, try it. It will not bite. Are you afraid? Come on, try to pick one. No, 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 no. What? Come on. Hold my hand. Where do you want to go? What's this? What? Little guy, huh? This guy. That's it's okay, it will not bite. That's corals. Corals and What is the corals? this one, the hard one. It's like a rough stone. Yeah. And that is sea plants. Come on. It will not hurt you. Is this a wood? Wood? No, it's not wood. You cannot swim here because it's too Sure. short. And then snakes. Yeah. Oh. Dragon boat ang tawag. Banana boat. Ay, banana boat isa oh.
Murag 250 man siguro per. Yan natin sa Mel Closer. Asa ba atin? Ayun no. Ayun yung may yellow na flag. Hmm. Hindi ayun oh. Mon. Oh, yan. Yung yellow na flags. What is this? Would you like to touch it? Starfish. Ay, starfish. Ay, Jellyfish. jellyfish pala. Starfish naman. It's jellyfish. Jelly. Yeah, we Jellyfish. cannot touch Okay, let's it go, let's go. because it's It was yeah. Swim in the pool. You go the other way. May na lang yun, nagdala ko kuwan di ay. Yeah. Unsay nakuha ninyong duha? Wala. Unsay nakita ninyong duha? Starfish. Starfish. Unsa pa? Nangita dag syokoy. Basi kunya pang gabi ang syokoy. Kay kuan pa man, hayag pa man. Lukso na kay. Ay, Mar. Lukso, Mar. Ayan ang shades ni mo. Matagak na diha. Abi, nabi. Mag-float ka man yan. Larga. Tito Ramos! Come on, join us! Lukso. Nag-video ka? Ay, wala ko nag-video, Mar. Ay, naunsi, oy. Nanaog sa hagdan. Ano kasunod? Fishing well dito? We're going to our last destination, mga palangga. Ah, dito sa wishing. Wishing well daw dito. Dito ba? So, pauli na may diri mga palangga. As in, pabalik na di ay mo sa Pantalan. Ayan. So, thank you for watching. Till our next video.